इतनी गंदी बात उसने लिखी है ना, फिर मैं गलत औरत थी तो मुझे याद ही क्यों की थी उसने। अल्लाह करम करे। 2-3 बार मारा भी है, गला भी दबाया उसने मेरा। वो नशे करता था और गंदी गंदी बातें करता था, नौकरों के सामने इज्जत भी नहीं करता था। अभी उसने इंस्टा पे इतनी गंदी बात लिखी है। मैं 5 को अपनी बेटी को लेके घर जा रही थी, इस्लामाबाद में लेके जा रही थी। तो इसने कहा घर आ जाएं, तो उसके थोड़ी देर बाद ही इसके अपना पीए फुजैल ने और एक बंदा और है अपना, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, इन तीनों ने ना फिर मिलके हमें धमकियां दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं उससे कुछ नहीं लेना चाहती थी, ना मुझे फेम की ज़रूरत है, लड़की को इज्जत की ज़रूरत होती है। मैंने सिर्फ उसे इज्जत मांगी है, मुझे मीडिया में आने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई शौक़ नहीं है। मैं बस चाहती हूँ मेरे खुला हो जाए, मेरे डिवोर्स हो जाए, मैं उसके साथ नहीं रहना चाहती। वो इतनी गंदी गंदी बातें कर रहा है। जब अल्लाह मियाँ किसी को सज़ा देता है तो उसकी हर गलती की सज़ा देता है। मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, शायद मैंने ऐसा गुनाह किया जिसकी वजह से मुझे ये मिला। मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत गंदी गंदी बातें करते हैं। शादी से पहले इसने मतलब शादी जब निकाह हो गया था उसके दूसरे दिन से इसने मुझे इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी, रंडी बोलता था, बहुत गंदी गंदी गालियाँ देता था। अभी भी कहता है कि मैं तुम्हारे ख़िलाफ़ इतने इल्ज़ाम लगाऊंगा तुम्हें बदनाम कर दूंगा। पहले बोलता था पाकीज़ा, अब बोलता है मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। और मेरी तबीयत एक बार पूछा मेरी तबीयत तो फिर वही करेंगे। एक बार मेरी तुम्हारी तबीयत खराब हो रही है, बेगैरत से क्या उम्मीद रखी? ये पूछे बेगैरत तो है, ये पूछे अभी तक नहीं पूछा। अपनी माँ की तबीयत नहीं पड़ेगी, बैठ रहा हूँ। अब कुछ भी होगा मैं इत्तला दे रहा हूँ मुल्तान में उधर कि बैठ रहा हूँ। क्यों तुम तबीयत क्या पूछोगी? तुमने एक दफा एक लफ्ज़ पूछा कि आपकी आवाज़ कैसी निकलती है, हालत कैसी हो रही है? तुमने तो उल्टा इंस्टाग्राम से हमारी वो वीडियो तक हटा दी है। तुझे कोई भले की तवक्को नहीं है ना, तू तबीयत पूछेगी। बेहद तूने तस्वीर से वो अपनी गुफ्तगू तक हटा दी इंस्टाग्राम से, जिसमें तू अपनी बीवी होने का दावेदार कर दी। तू बीवी बनाई नहीं चाहती भाई, मैं हट रहा हूँ से। अब मैं हट रहा हूँ, मुझे मत रखना बीच में। अम्मी को बाकी अम्मी को पकड़वाना है, कुछ भी नहीं हुआ, सब आपको बाकी अम्मी को पकड़वाना है, कुछ भी नहीं हुआ, सब आपको भड़का रही हैं। ऐसा ठंडे। मैं चाहती हूँ कि मुझे तहफ़्फ़ुज़ मिला जाए। मेरी जान को ख़तरा है, मेरी फैमिली की जान को ख़तरा है। सब डर के बैठे हुए हैं कि ये कुछ कर ना दे, और मेरे पास सब कुछ है। वो जो बात करना चाहता है ना, हर इंसान की इज़्ज़त होती है, मेरी भी इज़्ज़त है। मैं तो इतनी बड़ी नहीं हूँ, वो कितना बड़ा है मुझसे। उसने मुझे कहा था मैं तुमसे प्यार से रखूँगा, तुम्हें पढ़ाऊँगा लिखाऊँगा। उसने कोई भी शर्त पूरी नहीं की, ना पढ़ाने की। बीवी को आप बताएं, आपकी भी तो शादी हुई होगी। आप अपनी बीवी से प्यार करते होंगे, उनको इज़्ज़त देते होंगे, तो वो आपको इज़्ज़त देगी ना। जब आप प्यार नहीं करते, इज़्ज़त नहीं देते, उसको बोलें तुम 2 टके की हो, तुम्हारी औकात क्या है? बीवी को कोई ऐसे कहता है? फिर औकात नहीं थी तो शादी क्यों करके गए? वो बहुत गंदी गंदी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, फेक रिकॉर्डिंग्स बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं। अभी इंस्टा पे इतनी गंदी पोस्ट डाली है मेरी वीडियोस लगा के कि इसका जाके टेस्ट करवाओ। किस चीज़ का टेस्ट करवाएं? अगर मैं गलत थी तो शादी किस लिए की थी? मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे इज़्ज़त चाहिए और इस इंसान से मेरा छुटकारा चाहिए मुझे इससे। मैं 5 को अपनी बेटी को लेके घर जा रही थी, इस्लामाबाद में लेके जा रही थी। तो इसने कहा घर आ जाएं, तो उसके थोड़ी देर बाद ही इसके अपना पीए फुजैल ने और एक बंदा और है अपना, उसका नाम मुझे नहीं आ रहा, इन तीनों ने ना फिर मिलके हमें धमकियां दी कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। फिर मैंने मैसेज किया, मैंने कहा बेटा मैं तो लेके आ रही हूँ, आप धमकियां किस चीज़ की दे रहे हो? तो इसने फिर धमकियां जैसे ही गलत धमकियां दी, फिर बच्ची पे इल्ज़ाम लगाया। फिर मैंने कहा कि भाई अब एंड हो गया, 4 महीने हो गए हमें ये इज़ा भुगतते एंड हमने यही होना है एंड, कि इसे जान छुड़ाई जाए। क्योंकि वो ना हो कि मैं अपनी बेटी को भेज दूं और ये उसे कत्ल कर दे। क्योंकि नशे वाला बंदा जो है, मैं अपनी बेटी भेज देती और वो खुदा ना खासा नशे में उसे मार डालता, तो लोग मुझे कहते कि तुम्हें पता नहीं था वो नशा करता है, आज मर गई है तो ठीक है, अब तुम किसे सुना रही हो? शुक्र है अल्लाह का कि मेरी बच्ची सही सलामत मेरे पास बैठी है। और मैं सबसे अपील करती हूँ हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए,
سب لوگوں سے گزارش ہے ہماری مدد کریں, ہماری ہیلپ کریں. ہم بالکل غریب ہیں, میرا چھوٹا سا ایک بیٹا ہے, ہمارا کوئی نہیں آگے پیچھے, چھوٹی سی ہماری فیملی ہے. یہ بہت بڑا بندہ ہے, یہ کہتا ہے میرا بڑی اپنا ملوں سے رابطے ہیں, میرے بڑے لوگوں سے رابطے ہیں, فلان ہے ٹیر ہے, بڑے دھمکیاں دیتا ہے, بڑی ایجنسیوں سے میرے واسطے ہیں, میں تم لوگوں کو سب کو ختم کروا دوں. وجہ یہی ہے کہ اس نے کہا ہے کہ تم آؤ گی تو آئس کرو گی, نہیں تو نہیں آؤ گی, پھر طلاق لو. وہ تو 1000 بار کہہ چکا ہے میں طلاق دیتا ہوں, نشہ کرنا ہے تو میں رکھتا ہوں, اگر نشہ نہیں کرنا تو میں طلاق دیتا ہوں, آپ کو میں رکھتا ہی نہیں ہوں. یہ بھی وائس ہے میرے. ہاں, تشدد بھی کیا ہے, مارا پیٹا بھی ہے. ایسے اچھے گھر کو کون چھوڑتا ہے؟ اچھے گھر کو کوئی بھی نہیں چھوڑتا, چاہے لڑائی جھگڑا ہو جائے تو بیوی گھر میں بیٹھی رہتی ہے. بھئی اچھائیاں تو ہیں خاوند میں, اور نشہ کون کرتا ہے؟ اور اتنی چھوٹی سی بچی, اسے پتہ ہی نہیں ہے. وہ تو گھر میں سگریٹ بھی اس نے نہیں دیکھی کہ سگریٹ کیسے پیتے ہیں. ابو پیتا ہے تو وہ باہر بھاگ جاتی ہیں, ابو دھواں آ رہا ہے. تو یہ گندے نشے کروا رہا ہے, اس لیے ہم نے ڈیورس لے لی, اور اس نے دھمکیاں دی تو ہم نے ڈیورس لی ہے. کہتا تھا میں اس کانٹیکٹ میں ہوں, یہ میرے پاس آنا چاہتے ہیں. بڑی ایکٹروں کے نام لیتا تھا, ہر لڑکے کے نام لیتا تھا. ڈرامے میں جو بھی لڑکی آتی تھی نا اس کا نام لیتا تھا. اس کو بلاؤں آج شام کو میرے پاس آ جائے گی, یہ کر جائے گی, وہ کر جائے گی. کہتا تم کیا ہو, تمہاری تو کوئی اوقات نہیں ہے, لیکن میں کسی بھی ایکٹر کو بلاؤں وہ بھی آ جائے گی میرے پاس. وہ نشے کرتے ہیں, وہ مجھے بھی مجبور کر رہے تھے. میں بس ان سے یہی چاہتی ہوں, مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس مجھے اس سے ڈیورس. میں نے بہت کوشش کی کہ رشتہ نبھاؤں, لیکن ان کا کوئی ایسا سین نہیں تھا نبھانا. میں نے بہت کوشش کی, میں نے کہا چلو میں کمپرومائز کرتی ہوں, وہ نہیں کرتا نشے کے معاملے میں, چلو میں کمپرومائز کرتی ہوں, اس کو سمجھاتی ہوں, اس کو بولتی ہوں پیار سے کہ چلو میں تمہاری لائف پارٹنر بن گئی ہوں, تم اس چیز کو چھوڑ دو. لیکن اس کا تھا نہیں. مجھے اس نے یہ کہا تھا کہ مجھے ان دونوں نے دھوکا دیا, تو بہت مشکل. تو میں صرف ایک شریف آدمی ہوں, اور میں صرف اللہ نبی کی باتیں کرتا ہوں, عالم ہوں. دیکھیں اللہ نبی کی جہاں پہ بات آ جاتی ہے نا, تو وہاں پہ ہر انسان ہو جاتا ہے, نیچے ہو جاتا ہے کہ یہ تو ایک عالم ہے. ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کی اچھی جگہ رشتہ ہو جائے, جو انسان اچھا ہو, نماز قرآن پڑھے, عزت کرے. میرے گاؤں میں کافی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یہ عزت دار لوگ ہیں, کوئی ایسی بات نہیں. میں نے جیسے کہ سب کو بتایا, 1000 بار بتایا کہ وہ نشے کرتے ہیں, وہ مجھے بھی مجبور کر رہے تھے. تو میں بس ان سے یہ چاہتی ہوں, مجھے اس سے کچھ بھی نہیں چاہیے, بس مجھے اس سے ڈیورس کہ یہ میری چیزیں لے کے چلی گئی ہے, میرا پیسہ لے کے چلی گئی ہے, جیسے کہ دھوکا پہ لگا ہے. تو میں اپنی عزت تو بچاؤں گی نا. وہ میری عزت کے خلاف کتنی گندی باتیں کر رہا ہے. اپنی عزت کو بچانا میرا حق ہے, میں اپنی عزت بچاؤں گی. میری فیملی میرے ساتھ ہیں, مجھے سپورٹ کر رہی ہیں, میری مدر, میرے فادر, میرے بردر, سب مجھے سپورٹ کر رہے ہیں. تو میں ان کی سب کی شکر گزار ہوں. اور جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ بھی میری بہت ہیلپ کر رہے ہیں, اور جو عوام ہے وہ بھی 50-50 ہے, سپورٹ کر رہی ہے.